कलर आता राव रे आयज डायरेक्टर मेळपाचो कारण डायरेक्टाक मेळपाचें कारण म्हणल्यार चिमला इंदिरानगरान एक जडीद स्कूल म्हणून आसा. देर आर अबाउट 488 स्टुडंट्स हू आर स्टडींग देर. BJPचो जो स्पोक्स पर्सन आसा उर्फान मुल्ला has been running one illegally school which up to primary section आणि मागीर he was running higher secondary section illegally. ते कोर्टान चॅलेंज जाल्या उपरांत इन्क्वायरी कर सांगिल्ली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान in disregard of all laws that higher secondary permission or secondary ताका permission दिल्लें. But now इंदिरानगरान जे स्कूल आसा तेजे 300-400 मिटराचेर using political clout, using his connection with people in power and of course he is a part of BJP, एक मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय जे रन करता हे लोक आनी जे दे आर इम्पार्टींग एज्युकेशन आज फूल इंदिरानगर सुदारपाक ते स्कूल कारण आसा. ते स्कूल डिस्ट्रॉय करपाक हे लोक चल्ल्या. In spite of the fact that a minority run school, it is a school which is helping minorities and all the people in that particular Indiranagar community. 300 मिटराचेर रेजिडेन्शियल परमिशन घेवन रेजिडेन्शियल घराक परमिशन घेवन प्लॉट विच इज नॉट इवन सब डिवायडेड, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लॉट, ताका TCPन परमिशन दिलां ते रेजिडेन्शियल घर बांदपाक. रेजिडेन्शियल घर बांदता आसतना स्कूल कशें बांदलां रूम करून तातूंत भितर बेंचीस घातल्या अँड विदाउट टेकिंग परमिशन काल तांणी थंय बोर्ड लायला स्कुलाचो. सो वी हॅव ऑब्जेक्टेड टू दीस. यू आर बिकॉज विदीन 3 किलोमिटर रेडियस नवें स्कूल पयलें म्हणजे येवपाक दिना. आय अंडरस्टँड ही इज आस्क फॉर शिफ्टिंग दॅट स्कूल टू दीस प्लेस, बट ते म्हज्या आमी ऑब्जेक्शन घाला की पयलें म्हणजे बांदपाक परमिशन दिवपाक जाय नाशिल्लें कारण ती प्रॉपर्टी सब डिवायडेड न्ही. TCPन रुल्स फ्लावट केल्ले आसा, कन्वर्जन सनद ना आनी हें सगळें आसतना एक बिल्डींग तयार जाता आनी त्या बिल्डिंगेन सगळे लॉ डिसरिगार्ड करून फॅक्ट ओनली ऑन द बेजीस ऑफ द फॅक्ट दॅट ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ BJP तो आपली क्लाउड यूज करता मिस्टर उर्फान मुल्ला आनी जाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा मायनॉरिटींचे प्रोटेक्शन करपाची. म्हाका दिसता तो मायनॉरिटी रिलेटेड सम चेअरमॅन ऑर वॉट एवर दॅट ही इज देर. In spite of the fact that he is entrusted with the responsibility of taking care of minorities, he is trying to destroy a minority school. हातूर म्हाका दिसता खंय तरी जे रॉंग चल्ला ते बंद जावपाक जाय. त्या खातीर आमी हे मेमोरंडम केला. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन वी हॅव ऑल्सो रिटर्न टू डेप्युटी टावन प्लॅनर हू हॅज इशूड द परमिशन्स. रेजिडेन्शियल बिल्डिंगेन परमिशन घेवन स्कुलां बांदप आनी अरेरे बी हांकां तो सांगता तांकां दिशिल्लें तांचे बरोबर कोण आसचें ना म्हणून आमी तांकां पूर्ण सपोर्ट दिल्लो आसा. नॉट ओनली एज अ आम आदमी पार्टीज लिडर बट ऑल्सो एज अ लॉयर अँड एंटायर सगळें आमी केल्लें आसा. पंचायतीकय आमी सांगलां की हे जे लायसन्स इश्यू जाला ते रेजिडेन्शियल बिल्डिंग आसल्यान ते स्कूल दिवचे न्ही. सो आमी सरकारा कडेन विनंती करता की हे स्कूल थंय शिफ्ट करचे न्ही. ते पयलीं म्हणजे रेजिडेन्शियल सगळेंच इलिगल आसा. हातूंत प्रत्येक गोश्टीन इन्क्वायरी करची आनी पर्सन हू इज इंट्रस्टेड विथ प्रोटेक्टिंग मायनॉरिटीज should not be allowed to destroy a minority school which is imparting education to a class level in Indiranagar. आमी स्वताहून जे गोष्टी पळयल्ल्यो आसा आनी इतलें आसतना हे नवें तयार करून जे आज सरकार करपाक सोदता ते करचें न्हू म्हणून आमी एक प्रयत्न आसतले आनी केले जाल्यार आमचे कडेन हायकोर्ट हो पर्याय आसाच. आमी हायकोर्टान वतले आनी हाची आमी जाणीव सरकारा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाकूय करून दिली आसा. ही हॅज लिसन टू मी अँड ऑफकोर्स he said he will look into the matter. The file of course will go to government. I mean आता जे स्कूल आसा पळय Right. ते स्कूल खंय आसा आतां? इंदिरानगर आसा. इंदिरानगरान आसा. इंदिरानगरांतले सगळे भुरगे थंय शिकतात. ओके. 488 भुरगे आसा. फूल फ्लॅश स्कूल आसा, लॅबोरेटरी आसा, कॉम्प्युटर लॅब आसा, सगळें आसा. वेन फुली एक्विप्ड स्कूल इज देर विथ द इंटेन्शन ऑफ बिझनेस. एक आज BJPचो लिडर जाका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफॅक्ट आसा मायनॉरिटींक प्रोटेक्ट करपाची तोच ते स्कूल डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरला फॉर पर्सनल रिजन्स, फॉर इकॉनॉमीक रिजन्स. आनी ते बी बिल्ड अ स्ट्रक्चर वीच इज रेजिडेन्शियल बिल्डींग इन अ प्लेस वेर ही कूड नॉट हॅव बिल्ट इट आनी तातल्या भितर तातूंत तो स्कूल आज शिफ्ट करपाक सोदता अर्जंट बेसिसार. स्कूल आसा तेजो मॅनेजमेंट आतां आसा ते स्कूल जदीद स्कूल चिंबेल, जदीद स्कूल चिंबेल आनी ताज्या स्कुलाचें नांव कितें तरी हुस्न सहारा म्हणून तो नवें बांदलां. इलिगलीच बांदला. ऑक्युपन्सी बी अजून कांय ना. बिल्डिंग रेजिडेन्शियल म्हणून बिल्डिंग परमिशन घेतल्या रेजिडेन्शियल हाऊस
आणि स्कूल म्हणून बांधला. पण ऍडमिशन स्टार्ट केलं तेणी ऍडमिशन स्टार्ट केला म्हणजे कशें आसता कायद्याचे मध्ये तांकां कांय पडून गेल्लें ना. सो थंय कोण 4-5 भुरगे आसा ते हांगा शिफ्ट करतलो आनी अल्टिमेटली हें स्कूल डिस्ट्रॉय करतलो. सी कशें आसा ताका कायदो लागना अशें ताका दिसपाक लागला स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही इज पार्ट ऑफ रुलिंग डिस्पेन्सेशन. आनी म्हाका दिसता सरकाराक जर ह्या विशयी ज्ञान ना जाल्यार आमी ताजें ज्ञान आज तांकां करून दिला तर सरकारान म्हाका दिसता उचीत कारवाई ताजेरूय करपाक जाय. आनी जो मनशाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पळय मायनॉरिटीचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाची त्या मनशाक थंयच्यान तांणी काडपाक जाय. कारण तो रायट्स प्रोटेक्ट करना ही इज ओन्ली प्रोटेक्टिंग हिज सेल्फ इंट्रस्ट which is because his business is school is his business basically. वेगवेगळ्या गोष्टींचेर तांच्या स्कुलांनी वेगवेगळे अपॉइंटमेंट लेटर्स आसा वेगवेगळे कंप्लेंट्स फायल जाल्ल्यो आसा ताजेरूय तांणी इन्क्वायरी करच्यो अँड हाव ही इज युजींग स्कूल एज अ मिन्स ऑफ बिजनस अँड कंट्रोल ऑफ पावर हे विचार म्हाका दिसता सरकारान करपाक जाय आनी हाचेर योग्य तो निर्णय सरकारान बेगींतल्या बेगीन घेवपाक जाय. हे प्रायव्हेट आसा तेचे स्कूल जे स्कूल जायत न्ही जाल्यार ते स्कुलाक कितें इफेक्ट जातलो 100% 300 मिटरान पयलें म्हणजे नवें स्कूल अलाउडूच ना एज पर कितले मिटरांक आसा 3 किलोमिटर भायर नवें स्कूल येवपाक जाय. हे ऑलरेडी थंय सरकारी स्कुलांची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. तातूंत जी आसा ती एक्झिस्टिंग स्कुलां जर डिस्ट्रॉय जायत 4 स्टुडंट आसा म्हणून तांकां मागीर कांय ऑप्शन उरना. कशें आसता ही स्कुलां आसा ही दे आर इम्पार्टिंग एज्युकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हळू बाकीची स्कुलां डिस्ट्रॉय करून भुरग्यांक जर चॉयसूच उरलो ना जाल्यार पयशे दिवन स्कुलांनी एडमिशन घेवचें पडटलें. So idea is that only destroy whatever that is around so that his economic interest is taken care of. सो तेणे प्रोसेस स्टार्ट केलो एडमिशन आनी स्कुलाचो बोर्ड लायला ऑलरेडी. ना ते गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल ताजे स्कूल आसा ते गव्हर्नमेंट तेचे प्रायव्हेट आसा तांचे एडेड स्कूल इट इज अ गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल. हा एक्झिस्टिंग हांचे आसा इरफान मुल्ला म्हणून घालता ते प्रायव्हेट स्कूल. ताणें ऑलरेडी विदावट एनी परमिशन जो एक्झिस्टिंग स्कूल ताजे प्रायमरी पर्यंत स्कूल आशिल्ले ते स्कुलाचो बोर्ड ऑलरेडी काडून हांगा ऑलरेडी लायलो. हाजो अर्थ ताका गॅरंटी आसा की ही सगळी आपली परमिशन आपल्याक मेळ्ळी इलिगली आसूं. म्हणजे हे कॉन्फिडन्स केन्ना येता जेन्ना पावर मिसयूज जाता पळय तेन्नाच येता. ओके आतां तुका डायरेक्टरान कितें एश्युरन्स दिला? Director will look into it. He says the file for transfer of school had come to him, but he just ताणें मागल्या खंय ट्रान्सफर आपले एक्झिस्टिंग आसा ते आपल्या हांगा दिवचें म्हणून. सो ती फायल सरकारा कडेन गेल्ली आसा. सरकाराक हाजेर डिसिजन घेवपाची जी पद्दत आसा त्या प्रमाणे दीस गोज टू गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ डिसिजन. सो दॅट इज वाय वी हॅव ओनली प्रिएम्प्टेड एनी इलिगल डिसिजन बींग टेकन which I believe would be taken because of his connect with the ruling dispensation. ट्रान्सफर Already लायलो. ट्रान्सफर खंयच्यान खंय ट्रान्सफर म्हणलो ताणें? आता जे एक्झिस्टिंग ताणें जे इलिगली 4 प्रायमरीच आशिल्ले ताजे कडेन तो सेकंडरी थंय चलयतालो इलिगली ताका तांणी फ्रेश परमिशन दिला इवन दो ते अलाउड नासतना. दॅट इज ऑलरेडी बिफोर दी हायकोर्ट. इट इज चॅलेंज बिफोर दी हायकोर्ट. अशें आसतना तें स्कूल तो हांगा शिफ्ट करपाक सोदता वीच इज ऑल्सो इलिगल. इल्लिगल ते स्कूल तेचे खंय हा ते सेकंडरी आनी ताका आसा ते दॅट इज नॉट इलिगल. दॅट इज अंडर चॅलेंज बिफोर दी हायकोर्ट. जे नवें जे स्कूल आसा प्रायमरी स्कूल जे नवें स्कूल आसा दॅट इज नेक्स्ट टू इंदिरा नगर एक्झिस्टिंग स्कूल अबाउट 300 मिटरान